15 वर्ष धरी शासन करुवा ममता बनर्जी निजे तो हारी जाइए दल भी हारी जाइए निर्वाचन में तथापि सी इस्तीफा देवाई नाराज से कहते मते माड़ होती 100 रु अधिक जगार टीएमसी एजेंट मान को अलाउ करा जाए ना बूथ भितर एभली एक स्थिति तैयारी ममता बनर्जी कहते ये इलेक्शन अवैध इलेजिटिमेट मु इस्तीफा देवी। नमस्कार मु मनोरंजन आपन को सर्वशेष स्थिति संपर्क में निर्वाचन सर्वशेष स्थिति संपर्क में सूचना देवाई चाहिए। ममता बनर्जी मना करुचंती इस्तीफा देवाई। ममता कहते जे मु तो हारिनी मु इस्तीफा कहीं देवी। प्रथम थर पर एक घटना घटवा जाऊँगी बोध हुए एभली स्थिति भारत वर्ष रे केबे होई नथिला। एक विरल घटना जेतबळे जणे हारी जाइतिबा मुख्यमंत्री इस्तीफा देवा पाई मना करूछंती। आपण जदि देखिबे गोटे पार्टी जेतबळे हारे सेतबळे पराजय को स्वीकार करा जाए। अर्थात नवीन पटनायक जेतबळे 24 मसिया रे इलेक्शन हारिले से हारिबा को स्वीकार कले एवं राज्यपालक पाखकु जाई इस्तीफा देले। प्रचलित नियम जितेबाला प्रधानमंत्री पार्टी हारी जाती प्रधानमंत्री इस्तीफा दियंती पराजय स्वीकार करती। अमेरिका रे एया हुए यूके रे एया हुए यूरोप रे एया हुए यह एक प्रचलित प्रथा जितेबाला हार को जड़े स्वीकार करती। एबे एक अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होगापाई जाउची जितेबाला हारिबा को स्वीकार करुनांती ममता बनर्जी से कहउचंती 100टी आसन रे निर्वाचन को लूट करा जाइछि एवं बीजेपी जबरदस्त इलेक्शन कमिशन सहायता रे ये इलेक्शन जीतिछि। प्रकृत रे मु हारिनी अर्थात ए इलेक्शन उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करी इस्तीफा न देवा पाई घोषणा करिबा एवं एनडी मेंटर विरोधी मेंटर नेता माननकु कोलकाता डाकिबा एवं आग को गोटे जन आंदोलन रास्ता बाचिबा पाई से निष्पत्ति नैचंती। एक बड़ धरणर राजनैतिक दृश्य रोचक दृश्य आपण कोलकाता रे देखिबा पाई जाउचंती जेतबळे ममता बनर्जी मना करूचंती जे से इस्तीफा देबे नाही। राजाराम बाबू ए पूरा घटना को आपण केमती देखुचंती? ये निर्वाचन फलाफल घोषणा पर पश्चिम बंग गोटे विरल घटना सृष्टि होगा जाउची जेतबळे देखा जाउची जे 15 वर्ष धरी शासन करुवा ममता बनर्जी निजे तो हारी जाइए दल भी हारी जाइए निर्वाचन में तथापि सी इस्तीफा देवाई नाराज। तांकर अभियोग जहाँ प्रति तले कहते विभिन्न टेलीविजन चैनल देखाऊँगी कहते से हारी ना दल भी हारी ना ताले कौन है ना 100टी आसन में तांकर विजय होता जहाँ को कल कौशल प्रयोग करी बीजेपी निज सपक्ष में आनी एवं घोषणा करछि जे बीजेपी विजय होती ममता बनर्जी दाबी कर से हारी ना कि दल हारी ना तेणु से इस्तीफा परवर्ती दृश्यटा कौन है परवर्ती दृश्य हम दुईटा जिनस अनुमान करे जदि से जिद अटल रुहंती एवं राज्यपाल पाखु जाई इस्तीफा सौजन्यता दृष्टि न दियंती राष्ट्रपति बाध्य एथरे इंटरवेन करेंगे राज्यपाल जनइबे अवस्था ये सृष्टि तेणु राष्ट्रपति हुए तो पदवी डिसमिस कर दे पारती। ये गोटे घटना हो पारे। द्वितीय घटना हो पारे जहाँ मैं आशंका करुच्ची ममता बनर्जी जी सब पश्चिम बंग सब समर्थक कौटी अच्छा सब जुटाई पश्चिम बंग आसिक कौटी रैली करेंगे से किस समय तले आम जहाँ देखुलु खबर रू से घोषणा कर विरोधी मेंटर जेते भारत वर्ष सब नेता अच्छा समस्ते आसवे मिलित भाव गोटे बीजेपी विरुद्ध प्रतिवाद सभा गोटे रोचक राजनैतिक दृश्य सृष्टि होते इलेक्शन को इलेजिटिमेट अवैध बोली घोषणा करुचंती हारी जाइथिबा नेत्री अर्थात गोटे बड़ धरणर मोबिलाइजेशन से प्रस्तुत होउचंती। कोलकाता को टीएमसी रो कर्मी माने आसी पारंती बड़ धरणर मोबिलाइजेशन हेई पारे एवं आपण देखुचंती जे टीएमसी ऑफिस रो विभिन्न जगह निया लागुची टीएमसी ऑफिस रे एवं बड़ धरणर जदिओ हिंसाकांड खबर आसुनी किंतु हिंसाकांड घटुची निया लगे दि जाउची। गतकाली राति रे राजाराम बाबू जेतबळे ममता बनर्जी
भवानीपुर रे प्रेस कॉन्फ्रेंस करुथिले मीडिया लोकंक सहित कथबार्ता करुथिले से कहउथिले जे मते मध्य माड़ होईची एवं 100 रु अधिका जगह रे टीएमसी रो एजेंट मानकू अलाउ करा जाय नाही बूथ भितरे एभली एक स्थिति तैयारी होईची जति बेले ममता बनर्जी कहउचंती ए इलेक्शन अवैध इलेजिटिमेट मु इस्तीफा देबिनी। ममता बनर्जी को अपन जदि ताको ट्रैक रिकॉर्ड देखिबे पश्चिम बंग रे एभली कौनसी थर निर्वाचन हेई नाही जो थरे की प्रबल हिंसा हेई नाही प्रबल हिंसा काभा गोटे जगह रे ने प्रबल हिंसा 2021 मसिया रे आपण देखंतु 2021 मसिया रे निर्वाचन फल बाहर से समय निर्वाचन समय 50 रु अधिक लोकंकर प्राण जाइथिला तार दिवस पर आपण देखंतु सेही पश्चिम बंग रे एभली भाबरे हिंसात्मक वातावरण सेठी राजनीति रे 2024 रे माने 2024 रे 21 रे निर्वाचन होला सेठी विधानसभा निर्वाचन 2024 रे ताकर पंचायत निर्वाचन होला सेथरे मध्ये डजन रु अधिक लोकंकर जीवन गला यार कारण मूल कारण होउची अन्य कौन सी राज्य रे आपण देखिबे राजनैतिक दल माने निज निज भितर प्रतियोगिता करती आक्षेप प्रति आक्षेप करती जी जेते प्रकार कल कौशल प्रयोग कर निज सपक्ष समर्थन जोगाड़ करने चेष्टा करती किंतु अन्य कौन से राज्य में आप देखिए एभली धरण हिंसाकांड हुए नाही। एथरक आप देखु केरल विरोधी दल शासन था तमिलनाडु सेठी मध्ये आपण देखिले ए दुईटे राज्य आपण देखंतु सेठी मध्ये जो माने शासन में थिले से माने मध्ये निर्वाचन में परास्त होइचंती तमिलनाडु तो मुख्यमंत्री ही परास्त हो जाइछंती किंतु सेठी आपण देखुचंती कोन से प्रकार हिंसाकांड सेठी आपण प्रचार बेले नुए तो आपण वेस्ट बेंगल रे कल्चर ऑफ वायलेंस हिंसार संस्कृति निर्वाचन बेले सब बेले पश्चिम बंग रे बर्तमान ममता बनर्जी को ए जो प्रकार पतन जो आचरण देखुचंती से तांकर धारणा थिला बद्धमूल धारणा थिला जे सी सब बेले यही प्रकार गंडगोल जिते आगुरी भिड़ाऊले बर्तमान तांकरी औषध तांकरी ठेई प्रयोग हवा द्वारा सी हजम कर शेष भी परिणति जो हिंसाकांड को सी आवरी नहीं आज से हिंसाकांड दर्शार लगी जहाँफल कि से अस्तव्यस्त हो पड़ती निर्वाचन फलाफल को हजम कर निजे पुणी परास्त हेले मुख्यमंत्री हजम कर से जो प्रकार हुंकार से दौरान जे मु परास्त होनी मो दल परास्त होनी मो इस्तीफा देवार प्रश्न उठुनी बहु सब विरोधी दल मैंने आसवे मो समर्थन प्रतिवाद करेंगे वातावरण से सृष्टि कर भावना प्रथम थर भारत वर्षर इतिहास रे आपन जेते दिन कवर कले पॉलिटिकल न्यूज मु जेते दिन कवर कले आम जानवर एभली गोटे स्थिति बोधुए भारत वर्षर कौन प्रदेश रे सृष्टि नथिला जेतेबेले बहुत गुडे अथॉरिटेरियन सिस्टम देकरी भारत वर्षर गणतंत्र पास करिछि कांग्रेस समय मध्य गोटे दृढ़ व्यवस्था थिला जोथिरे आंचलिक दल माने विपद रे पड़िथिले आपण देखिबे सेतबेले मध्य बहुत प्रकार गंडगोल होतला गवर्नर को जरिया रे राज्यपाल को जरिया रे राज्य भितर डिस्टर्बेंस तयारी करा जाउतला एवं सेतबेले मध्य आंचलिक दल माने लड़ुथिले आंचलिक दलर सत्ता एपर्यंत जेते चेष्टा करा जाइछि लिभि नाही एटा गोटे गोटे पॉलिटिकल फोर्स ही समस्ते रहिचंती मोर कहवार कथा होची जे ये गोटे बड़ मेसेज दब कि वेस्ट बेंगल जे सारा भारत वर्ष को जे भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त अन्याय भाव रे गोटे अवैध निर्वाचन करिछि जोउथरे विरोधी दलंकर भोट को लूट करा जाइछि एवं राहुल गांधी मध्य कहि सारलेनी तांकर एक्स रे जे ये होची भोट चोरी एक उदाहरण बोली तो आप भावुँ गोटे बड़ मेसेज दब जदिओ बीजेपी जीति क्षमता को आसी मुख्यमंत्री नुआ मुख्यमंत्री आसुचंती ममता बनर्जी सांविधानिक व्यवस्थार ऊर्ध्वे नुहति इस्तीफा दवाई पड़ो से डिसमिस हे सरकार जदि से इस्तीफा न दियंती ये सब घटिबो किंतु पॉलिटिकल मेसेज गोटे बड़ धरणर सारा देश को जीव कि या फल ना या फल केबे जीव ना आपण देखंतु जदि केवल पश्चिम बंग निर्वाचन होता एवं ममता बनर्जी से हारी जाइए दल हारी जाता ताले सी जो बर्तमान जहाँ उच्चारण करुँच जो प्रकार अभियोग करुँच भारतर लोक मान गोटे सामान्य किसी प्रभाव पकई था किंतु यही समय एका समय आप देखु से आसाम निर्वाचन देखु आसाम तो पुणी कांग्रेस बड़ प्रमुख नेता जी की अच्छा पार्लियामेंट सभ्य अच्छा तरुण गोगोई
ଗୋଗୋଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ପୁଣି ହାରିଗଲେ ନିଜେ। କୋଉଠି ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆପଣ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମାନ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଲା ସେଠି ଶାସକ ଦଳ ହାରି ଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାନି। କେରଳରେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି। ସେଠାକାର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇକିରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସିଏ ଯାଇକିରି ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସିଏ ଜିତି ନାହିଁ, ପରାସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଭୋଟ ବକ୍ସ ବା ଇଭିଏମ କୁ ମାନୁପୁଲେଟ କରି ଇଭିଏମ ରୁ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ମାନୁପୁଲେସନ କରିକି ଏଭଳି କରିଛି। ଆକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେତେ ସିଟ୍ ବିଜେପି ଜିତିଛି। ଯଦି 200 ଉପରେ ସିଟ୍ ବିଜେପି 207 ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମାନୁପୁଲେସନ କରିବ ଭୋଟ, ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇଭିଏମ କୁ ଯେତେ ଆପଣ ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଭିଏମ ରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରିବୁ। କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 200 ରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ 207 ଜାଗାରେ ଯଦି ବିଜେପି ଜିତିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ମାନୁପୁଲେସନ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି 100ଟି ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଛି। 100ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ 100 କୁହନ୍ତୁ, 150 କୁହନ୍ତୁ କି 200 କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ଏମିତି ମାନୁପୁଲେସନ କରିଦେଲେ? ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ କେହି କିଛି ଦେଖିକି ପ୍ରତିବାଦ ତ କୋଉଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ରହିଲା, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରହିଲେ, ଅଫିସର ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲେ। କଣ ସେଥିରେ ଅଫିସର ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଧରେ ମାନୁପୁଲେସନ କିଏ କରୁଛି ତାକୁ ତ ସେଠି ତ 100ଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟକୁ 100ଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 100ଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, କେହି ନଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ବିଜେପି ଲୋକ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ତ ଏଠି ଜିତିବ ବୋଲିକିରି କେହି ଆଶା ବି କରୁନଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାସରୁଟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅଛି, ସିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବୋଲିକିରି ସେ ସାଧାରଣରେ ଜଣାଉଥିଲେ ବା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ବା ଏପରିକି ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏକ୍ଜିଟ ପୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶା ଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ବିଜେପି କରିଦେଇ ପାରିବ 208 ଜାଗାରେ, ଏଟା କଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କଥା? ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜାରାମ ବାବୁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଆଶଙ୍କା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ହେଇପାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି କି ବୋଧେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେଇଥିଲାଗି ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ ସେଠି 2.5 ଲକ୍ଷ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ ଯୋଉ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର ଆହୁରି 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିବେ। 60 ଡେଜ ଆହୁରି ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୋର୍ସ ରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କ୍ରାଇସିସ ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ତାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହୁଏତ ଡିସମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ କେହି ସାମାନ୍ୟତମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟର ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟର ମାନେ କେହି ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 208 ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ବିଜେପି ଜିତିଛି, ସେଥିରୁ 100 ରୁ ଅଧିକା ଜାଗାରେ ବିଜେପି 25,000 ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଛି। 100 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଧିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ଜିତିଛନ୍ତି, ୱିନିଂ ମାର୍ଜିନ ହଉଛି 25,000 ରୁ ଅଧିକ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟର ମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଚିତ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେମାନେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟଟି କଣ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସଫୁଲ
इंटरवेंशन आड़क कथा जाउछि कि जे सरकार को डिसमिस करबा पर्यंत जाउछि ना ता पूर्वरु ममता बनर्जी स्वेच्छाकृत भाव इस्तीफा दौरान राजनीतिर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण खबर आसुची पश्चिमबंग दर्शक बंधु बहुत धन्यवाद सहित राजाराम शतपथी को आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करंतु आम भली सांबादिक मानक उत्साहित करंतु धन्यवाद नमस्कार।